성경을 보면은 그 불신자가 이해할 수 없는 부분이 있고요. Если рассмотреть Библию, то есть то, что не могут понять неверующие люди. 성도들만 또 이해할 수 있는 부분들이 있습니다. И есть такие писания, которые могут только понять верующие. 자, 출애굽기 5장 3절로 4절에 이런 말씀이 있어요. И от Исхода 5, 3, 4 есть такое слово. 모세가 바로왕한테 가가지고 우리를 해방해달라 이렇게 요청합니다. Это когда Моисей пошел к фараону и сказал, чтобы он отпустил народ. 근데 해방의 그 이유가 있었습니다. Но была причина, почему надо было отпустить. 우리를 자유하게 해달라, 우리가 자유를 누리게 해달라 이렇게 요청한 게 아니에요. И не потому, что чтобы стать свободными людьми. 우리가 섬기는 하나님께 희생 제사를 드리고 싶다 이게 요청이었습니다. Дано было для того, чтобы принести жертвоприношение. 이 말의 뜻을 바로왕은 이해를 못했어요. И фараон не смог понять причину. 거기서 말하는 희생 제사라는 것은 단순히 이렇게 재물을 말하는 건 아니죠. Жертвоприношение это не то, что какие-то вещи. 전 인류의 저주를 해결할 그리스도를 생각하고 한 말이었습니다. Это сказано было для того, чтобы вспомнить про Христа. 근데 바로왕은 이 말을 알아듣지 못했던 거죠. Но фараон, он не смог понять это слово. 출애굽 14장 10절로 14절에 이런 말씀이 있습니다. И от Исхода 14 глава с 10 по 14 есть такое 이스라엘 слово. 백성이 출애굽을 해서 이제 광야를 가는 길에 홍해를 만났어요. И это когда люди Израиля шли и встретили Красное море. 자, 홍해 앞에 있을 때 모세가 하나님 앞에 이제 있을 때 백성들이 이렇게 원망을 합니다. И народ, они были недовольны. 이제 홍해 앞에서 우리는 죽게 되었구나. Мы теперь умрем перед Красным морем. 근데 모세는 다르게 생각했죠. Но Моисей думал о другом. 하나님이 역사할 시간표다 이렇게 말했던 거죠. Он сказал, что это расписание действия Божьего. 똑같은 문제를 보는데 그 눈이 달랐던 거죠. Была одна проблема, но глаза были разные. 민수기 13장 25절로 33절에도 이런 말씀이 있습니다. И от числа в 13 главе есть такое слово. 가나안에 12명의 정탐꾼을 보내가지고 갔다 왔어요. Это когда шпионы пошли в землю Ханаан. 12명이 똑같은 걸 보고 왔어요. И 12 шпионов, они увидели только одно. 근데 10명의 보고와 2명의 보고가 달랐습니다. И то, что они потом 10 людей и 2 они по-разному говорили. 눈으로 보이는 것만 본 것은 10명이었고요. Были 10 человек, которые просто смотрели глазами. 보이지 않는 하나님의 계획을 본 것은 2명이었습니다. И были 2 человек, которые увидели Божий план. 우리가 세상을 볼 때도 이 눈이 있어야 되거든요. И когда мы смотрим на мир, у нас должны быть такие глаза. 우리가 보이는 것만 보고 눈에 보이는 것만 보고 자꾸 얘기를 하거든요. 된다 안 된다 어렵다 힘들다. 이건 잘못 보고 있는 겁니다. Мы смотрим только на то, что мы сможем видеть, и сами рассматриваем, можно или нет. 요한복음 12장 1절로 8절에도 이런 말씀이 있어요. И от Иоанна 12:1-8 есть такое слово. 예수님께 어느 마리아가 하루는 향유를 가져와서 부었어요. И Мария пришла и к Иисусу. 그 향유는 아주 값진 것이었다 이렇게 얘기하죠. И говорится, что вот это обладание было очень важно. 그때 가룟 유다는 이렇게 얘기합니다. И тогда Иуда Искариот 이 сказал. 비싼 거를 이렇게 허비하지 말고 이거를 팔아서 가난한 사람 도와주면 얼마나 좋냐 이렇게 얘기하죠. Он сказал, зачем такое дорогое принесли, нужно продать это. 가룟 유다가 본 것은 세상 사람들이 지금 가난한 거 어려운 거 이걸 봤겠죠. Иуда Искариот только видел то, что люди были бедными. 근데 마리아가 본 건 그것보다 더 심각한 걸 봤어요. Но Мария увидела еще то, что наиважнейшее. 사람이 아무리 착하고 열심히 살려고 해도 될 수 없는 그 운명을 붙잡고 있는 그 저주와 재앙을 마리아는 알고 있었어요. Мария знала ту бедствие, которое было на земле. 그걸 해결할 그리스도가 와서 십자가에서 이 모든 걸 해결할 그 대속의 은혜의 사건을 이해하고 향유를 붓던 거죠. И это масло было приготовлено для того, чтобы в знак благодарности то, что Иисус пришел на эту землю. 그래서 예수님께서 가룟 유다한테 얘기했던 겁니다. И тогда Иисус сказал Иуде так. 이 여자는 더 좋고 더 중요한 것을 위해서 한 것이다. Эта девушка сделала еще важнейшее. 가룟 유다 보고 너 나쁜 거 한다 이 말 한 게 아니었어요. Но он не сказал Иуде то, что ты сделал плохое. 보는 눈이 틀렸던 거죠. У них были разные глаза, которые смотрели. 자, 오늘 본문의 내용으로 우리가 들어가 봅시다. И давайте сегодня рассмотрим основное слово. 예수님께서 이 땅에 오셨단 말이에요. Иисус пришел на эту землю. 근데 그 예수님이 오신 것을 보는 눈이 사람마다 달랐다는 거예요. Но у людей были разные глаза. 자, 유대인들은 수천 년 동안
그리스도의 오심을 기다렸습니다. И много лет иудеи ждали, когда придет Иисус. 그걸 유대인은 메시아 사상이다 이렇게 얘기하죠. И иудеи говорили, что это Мессия. 히브리어 말로 메시아하고 헬라 말은 그리스도 같은 말입니다. 사실. И на еврейском также Иисус, и на Хеллае тоже также Иисус. 그래서 그 유대인들은 한 1500년 가까이 그리스도의 오심을, 메시아의 오심을 기다렸어요. И получается так, что 1500 лет подряд иудеи ждали приход Мессии. 그러나 그리스도를 이해하는 건 전혀 달랐어요. Но у них были разные понимания о Христе. 근본 문제, 그리스도가 왜 와야 되는 거죠? А почему же должен был прийти Иисус? 그리스도가 이 땅에 와야 할 이유는 근본 문제 때문에 오는 겁니다. Причина, почему должен был Иисус прийти на эту землю, чтобы разрешить основную проблему? 창세기 3장 1절로 6절에 있는 그 사건이 가장 치명적인 사건이라고 성경은 말하고 있는 거거든요. И проблема Бытия 3 главы, Библия говорит нам, что из-за этого 인간이 사단에게 속아서 하나님을 떠남으로 이루어진 사건이 인간 모든 저주의 시작이다라고 하는 겁니다. Библия говорит то, что все произошло с событий Бытия, и поэтому должен был прийти Христос. 이 문제를 해결할 그 해결자로 하나님은 창세기 3장 15절에서 여자의 후손으로 그리스도를 약속해 주신 거죠. И получается, Бог нам обещал, как Бытие 3:15, то, что семя женщины придет и спасет. 그러나 문제는 유대인들이 이 영적인 사실을 몰랐다는 겁니다. Но проблема в том, что иудеи не знали об этом духовном. 그들은 성경을 그렇게 많이 읽고 그들은 그렇게 암송했는데 몰랐다는 거예요. Говорится, они много читали Библию и изучали даже, но не знали. 그들이 생각한 그리스도는 정치적인 그리스도로 생각했습니다. Христос, о котором они думали, это было про правление только. 이스라엘은 정치적으로 많은 어려움이 있었잖아요. И тогда в правлении в Израиле было много проблем. 노예가 되었고, Стали рабами 포로가 됐고, и захвачены в плен, 속국이 됐고, и размножились. 수많은 주변 강대국의 침략을 당했고요. И они пришли к многим войнам. 근데 이것만 심각한 문제라고 여겼던 거죠. Но они думали, то, что только это проблема. 더 중요한 문제를 보는 눈이 없었던 거예요. У них не было таких глаз, которые видели еще большую 그래서 성경에 проблему. 말하는 그리스도가 바로 이 문제를 해결해 줄 우리의 정치적으로 노예되고 포로되고 속국된 문제를 해결해 줄 그 어떤 그 영웅으로 메시아를 생각했던 겁니다. Они не знали то, что этот Христос разрешит все основные проблемы. Они думали только про героя. 이게 예수님 당시까지도 그런 생각이 가득 차 있었어요. И даже до прихода Иисуса они думали так. 그래서 요한복음 6장 15절에 이런 말씀이 있어요. И есть от Иоанна 6:15 такое слово. 예수님께서 오병이의 기적을 행하고 나서 백성들이 어떻게 생각했냐면요. Что произошло после того, как Иисус сделал то, что дал всем пищу? 드디어 우리가 바라는 그 메시아가 왔나 보다. 이렇게 생각합니다. И они думали то, что пришел наконец-то тот Мессия, который сделает. 그래서 이렇게 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려 하는 것을 알았다. 이렇게 나와요. И говорится, Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем. 네, 왕으로 세우려고 했던 거죠. Они хотели сделать его царем. 이게 바로 그들이 생각했던 메시아입니다. И это было Мессия, о котором они думали. 그래서 이들을 남겨두고 혼자 산으로 가셨다. 이렇게 기록되어 있어요. И написано то, что опять удалился на гору один. 영적인 사실을 너무 모른다는 것을 알았던 거죠. Потому что он знал то, что они не знают духовную 근데 правду. 심지어 제자들도 이걸 잘 이해 못했어요. И еще же даже ученики не знали 사도행전 хорошо. 1장 6절에 이렇게 얘기합니다. И от Деяния 1:6 говорится так. 이스라엘 나라를 언제쯤 회복할 겁니까? 이렇게 물어봐요. Говорится, Господи, когда же ты восстановишь царство Израилю? 하나님의 관심은 이스라엘 나라를 회복하는 데인 게 아니라 이 땅에 하나님 나라가 임하기를 원하는 거거든요. У Бога интерес не чтобы спасти Израиль, а чтобы Божье царство снизошло на весь мир. 그래서 사도행전 1장 3절에 예수님께서 감람산에서 40일 동안 말한 것이 하나님의 나라에 대한 이야기였어요. И говорится, что в Деянии 1:3 Иисус говорил 40 дней про Божье царство, про
Божьего Царства. 그런데 이들은 어떻게 해석했냐? 아, 이스라엘 나라를 회복한단 말이구나. 이렇게 해석을 해버린 거예요. Но они это перевели только как, что Бог восстановит народ Израилю. 이게 이제 각인된 거죠. И это в них укоренилось. 오랫동안 삶 속에서 받은 상처 때문에 진짜 영적인 거를 못 봤던 겁니다. Из-за того, что они получили много ран, и поэтому они не увидели духовную 우리도 правду. 모르게 가난에 쪄들거나 어떤 사건에 쪄들면요, 진짜 영적인 게 잘 안 보여요. Даже когда мы приходим к бедностям или к каким-то трудностям, мы не сможем увидеть духовную 그 правду. 잠깐 이게 자꾸 우리는 눈에 보이는 것만 해결하려고 하는 경향이 있다는 거죠. У нас есть то, что мы только хотим разрешить то, что мы можем видеть. 진짜 중요한 영적인 것을 볼 수 있는 눈이 열려야 합니다. Нужно, чтобы открыть глаза, которые увидят настоящую духовную правду. 그래서 성경에 보면요, 사단이란 말이 굉장히 많이 나와요. И поэтому, если посмотреть Библию, много выходит Писаний, где говорится о 귀신을 сатане. 꺾는단 말이 굉장히 많이 나옵니다. И много Писаний, где нужно разрушить дела темных сил. 근데 이 표현은 이렇게 돼 있지만 이거를 우리가 어떻게 형상화 생각하고 있죠? Так написано, как же мы думаем у себя в голове? 대개가 내 개인적으로 경제가 어렵거나 뭐 문제가 생기면 아, 이게 사단의 장난인가? 귀신의 뭐 방해인가? 이런 식으로만 생각하거든요. Когда у нас появляются какие-то проблемы, мы начинаем думать, то, что, наверное, сатана так делает. 성경을 자세히 봐보세요. Посмотрите хорошо в Библию. 사단의 역할이 어떻게 되는가? Что же делает сатана? 사울이라는 사람을 잡으면서 한 나라가 어떻게 쑥대밭이 되는가? Что же произошло, когда сатана захватил царя Саула? 아수르가 사단에게 잡혀서 어떻게 이스라엘을 초토화시키는가? И когда еще народ был захвачен сатаной? 이 사단의 역할하는 것은 한 개인을 참 힘들게 한다는 차원을 넘어서 시대적인 재앙을 만들어내고 있는 거거든요. Роль сатаны это не то, что одного человека мучить, а всю эпоху. 인류의 역사는요, 14,000번의 전쟁을 했다고 합니다. Говорится, в истории человечества было больше, чем 1000 войн. 그게 롬멜이라는 사람이 쓴 세계 2차 대전사에 보면 나와요. И был один человек, который во Второй мировой войне был. 근데 이 전쟁은 하고 싶지 않은데도 전쟁은 계속 일어나는 거예요. Но никто не хотел войну, но даже не хотя все это было. 이번에 시리아하고 또 전쟁이 일어나더라고요. И теперь на этот раз тоже Сирия воюет. 쿠르트족 뭐 학살한다고 하고요. И из-за одной проблемы. 그러면 그 사람들이 못 배운 사람들입니까? И вы думаете, это люди, которые не учились? 다 나름대로 뭔가 의미를 가지고 하는데 서로 죽이는 일을 하고 있는 거예요. Все они к чему-то когда-то учились, но сейчас убивают друг друга. 이게 사단의 역할입니다. И это роль сатаны. 이것이 결박돼야 돼요. И нужно, чтобы все это разрушилось. 시대 재앙을 막는 것이 바로 우리가 해야 될 복음인 줄로 믿습니다. Я верю, что Евангелие, то, что остановит бедствие этой эпохи. 그래서 어떤 면에서요, 마태복음 6장 31절 32절의 말씀이 굉장히 충격적인 거예요. И в каком-то степени слово от Матфея для меня 너 шокирующее. 개인의 만족을 위해서 먹고 마시고 입는 것 이런 것이 신앙생활의 핵심이라고 생각하지 말라는 거예요. Говорится, не думайте о том, что верующая жизнь так, что нужно просто жить и хорошо жить. 그의 나라와 의를 위하여 살라. Говорится, жить ради царствия. 왜 바울은 유대인인데 그렇게 로마로 가려고 했습니까? Почему же Павел так хотел пойти в Рим? 그 시대 로마가 전 세계를 장악하고 있는 그 재앙을 보았기 때문이에요. Потому что тогда Рим захватил весь мир, поэтому, чтобы 하나님은 разрушить. 바울이란 한 개인이 잘 먹고 잘 사는 데 관심 있는 게 아니고 이 시대에 재앙을 일으키는 저 로마를 바꾸는 것이 하나님의 절대 계획이구나. 이걸 봤다는 겁니다. И Павел понял то, что Божий абсолютный план тому, чтобы изменить Рим. 그래서 바울은 자기가 로마에 가서 죽는 한에 있어도 이 저주와 재앙은 내 맞고 죽어야 되겠다 하고 간 것이 바울의 로마 여행이에요. И Павел знал то, что если он поедет в Рим, он может умереть, но несмотря на это, он пошел туда. 오늘 우리는 이걸 놓고 기도해야 할 줄로 믿습니다. Я верю в то, что сегодня мы будем молиться, смотря на это. 이 시대를 잘 봐야 돼요. Нужно увидеть хорошо эту эпоху. 지금 전 세계가 어떻게 돌아가고 있는지 여러분 잘 보셔야 됩니다. Нужно хорошо знать сейчас, как в этой эпохе все происходит. 그래서 어느 신학자가 이런 얘기했어요. И один научный человек так сказал. 성도의 한 손에는 신문이 있어야 되고 한 곳은 성경이 있어야 된다. У 이렇게 верующего человека на одной руке должна быть Библия, а на одной газета. 세상을 보는 눈이 있어야 돼요. Нужно, чтобы были глаза, которые видят мир. 공중권세가 잡은 자가 세상을 어떻게 유린하고 있으며 어떻게 무너뜨리고 있는가를 봐야 돼요. И нужно видеть, как этот мир захвачен сатаной. 여러분 가정이 만약에 위기 속에 있다. 그럼 뭘 봐야 되죠? Что же нужно смотреть, если ваша семья находится в бедствии? 이건 단지 우리 가정 한 가정의 문제가 아닌 거예요. Это не только проблема нашей семьи. 이런 문제는 전 시대적인 문제구나로 봐야 됩니다. Нужно видеть то, что это проблема всей эпохи. 그래서 여기서 언약을 잡아야 되는 И 거예요. нужно здесь хватиться за завет.
그렇구나. 우리 가정의 문제가 가정에서 끝나는 게 아니라 전 인류의 문제구나. Нужно понять то, что не только наша семья это, у всех людей. 그래서 여러분 가정이 미션홈이 돼야 할 줄로 믿습니다. Я верю то, что ваша семья станет как миссионерский дом. 미션홈이 뭡니까? Что же такое миссионерский 시대의 дом? 미션을 놓고 함께 포럼할 수 있는 장소가 돼야 돼요. Это место, где можно делиться форумом, 그 자녀들하고요. 좀 시대적인 미션을 좀 해보세요. и попробуйте с вашими детьми также это сделать. 지금 전 세계사도 보면서 얘기도 하셔야 돼요. И смотря на этот мир, нужно делиться форумом. 동성애 문제가 있으면 단순히 동성애 문제가 아닙니다. И есть однополые, это не только их проблемы. 마약 문제는 단순히 마약 문제가 아니라니까요. И даже наркотики тоже не их проблемы. 저 시리아에서 일어난 전쟁은 시리아에서만 끝나는 전쟁 문제가 아니라고요. И даже война, которая происходит в Сирии, не только в Сирии закончится. 모슬렘의 테러는 모슬렘의 테러 하나로 끝나는 게 아니라니까요. И не только террористы, не только у них все 이게 전 заканчивается. 시대적인 문제예요. 전 세계적인 문제구나. Нужно понять то, что это проблема всей эпохи. 그리고 이 재앙은 어느 날 우리에게도 다가오겠구나. И что это бедствие придет в один день и к нам. 그렇다면 우리가 이걸 위하여 기도하고 막는 제자의 준비를 해야 되겠구나. И смотря на это, теперь мы должны готовиться как ученики. 그것 놓고 내가 살아야 할 이유, 내 삶의 목적, 방향이 딱 나와야 되겠죠. И нужно выйти, чтобы вышла наша цель перед нами. 여러분 우리 렘넌트 청소년들은요 공부하는 이유와 목적을 정확히 잡으세요. И ремнанты, вы должны хорошо цель поставить, почему вы должны учиться. 진짜 서밋이 돼야 돼요. Нужно стать настоящим саммитом. 그 분야의 서밋이 되세요. Станьте саммитами в вашей сфере. 그러려면 정말 도전하시고 И нужно бросать вызов. 정말 거기에 올인하고 24세요. И попробуйте на вашу сферу сделать 24. 이유는 나 하나 잘 먹고 잘 살려고 하는 게 아닙니다. Причина не потому, что чтобы я потом жил хорошо, 이 시대의 재앙을 막기 위하여 чтобы остановить бедствие этой эпохи, 내가 그 일을 하다가 가야 되겠구나. что я должен делать это дело и пойти. 지금 우리는 영적 전쟁을 하고 있는 군사입니다. И сейчас мы воины, которые ведут духовную войну. 시대를 보면서 이건 영적 전쟁의 시대구나 하고 봐야 돼요. Нужно смотреть на эпоху и видеть то, что это эпоха духовной войны. 그래서 우리 렘넌트들은요 두 손을 굳게 잡고서 도전해야 됩니다. И поэтому наши ремнанты должны двумя руками бросать вызов. 그래서 사소한데 시간을 낭비하거나 사소한 것 때문에 갈등하거나 할 수 있는 그런 사치를 부리면 안 돼요. И не надо из-за мелочи колебаться. 사소한데 세월을 낭비하는 건 사치스러운 겁니다. И не надо из-за мелочной проблемы, чтобы проходили просто годы. 시대를 보면서 언약 잡고 도전하기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы, смотря на эту эпоху, бросали вызов. 그게 한나를 보면 알 수 있잖아요. И смотря на Анну, можно это увидеть. 그 요게벳을 보면 알 수 있잖아요. Можно посмотреть на маму Моисею. 시대를 보는 눈이 우리 성도님들도 열려야 할 줄로 믿습니다. И желаю, чтобы у наших верующих людей тоже откроются глаза, которые видят эту эпоху. 바로 이걸 보는 사람이 0.1%의 하나님의 사람들이에요. И люди, которые увидели это, Божьи люди 1%. 근본 문제를 안다는 것은 엄청난 겁니다. Чтобы знать духовную проблему, это большое. 우리 가정의 문제가 단순히 인격의 문제가 아니라니까요. И проблема нашей семьи это не просто проблема. 내가 무슨 인품이 부족해서 생기는 문제가 아니에요. И это не потому, что из-за меня такие проблемы. 사단의 공격이 이루어졌던 문제라고 봐야 됩니다. Потому что это проблема, где атаковал сатана. 속지 마셔야 돼요. Я желаю, чтобы вы не обманывались. 그런 문제 가지고 갈등할 필요 없습니다. И не нужно даже колебаться, имея такие проблемы. 빨리 우리가 영적 눈을 탁 뜨고 봐야 돼요. Мы должны быстро открыть свои глаза и пойти. 이걸 볼 수 있다면 하나님 이 시대를 놓고 우리를 부르신 게 맞습니다. Если мы можем увидеть это, значит правильно то, что Бог нас призвал. 어떻게 해서 나에게 이걸 알게 했을까? 그건 하나님의 은혜예요. Как же я это понял? Это с Божьей благодатью. 나이와 상관없습니다. Не имеет разницы в возрасте. 모세가 80의 부름을 받았어요. 그건 나이와 상관없어요. 하나님이 보게 한 겁니다. Моисей был призван 80 лет, это не было разницы. 모세는 양이 낳치며 자기 개인의 삶을 살던 사람 아닙니까? Моисей был таким человеком, который жил сам собой. 근데 모세에게 뭐라고 하는 그럽니까? Но что же Бог сказал Моисею? 이 백성의 신음소리를 들어라 이렇게 얘기해요. Он сказал, услышь голоса твоего народа. 시대를 보는 눈을 뜨라 이렇게 얘기하는 Он 거거든요. имел в виду, что открой глаза, которые увидят эпоху. 이 시대의 눈물을 볼 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. И желаю, чтобы вы смогли увидеть слезы этого мира. 이게 0.1%의 사람들이에요. Это люди 0,1%. 그런 중에 오늘 본문 보면 동방 박사가 바로 그런 사람이란 말이에요. И сегодня в основном говорится волхвы с востока. 동쪽에서 온 박사들이라고 설명하고 있는데 그들이 바로 0.1%의 사람들이에요. Волхвы, которые пришли с востока, это те люди, которые 0,1%.
그들이 왜 그 머나먼 길에서 여기까지 왔습니까? Почему же эти люди пришли сдалека сюда? 그들은 알고 있었어요. Они знали, 전 인류를 해병할 왕이 왔다는 것을. что пришел царь, который разрешит всю проблему. 왕 этой 중의 эпохи. 왕이신 그리스도가 왔다는 걸 그들은 알고 왔던 거 아닙니까? Они пришли, потому что они знали то, что пришел царь царей. 자기 나라의 왕도 아니고 Это даже не царь ихней страны. 개인에게 어떤 축복, 개인적인 어떤 것들을 막 돈을 주거나 어떤 명예를 주거나 성공을 약속하는 그런 것도 아닌 И даже не тот, который пришел ради того, чтобы дать им что-то. 시대 재앙을 해결할 왕이 왔다는 것을 알고 그 머나먼 곳에 서서 여기까지 왔던 동방 박사. Они пришли сдалека, чтобы знали, потому что пришел царь царей, который разрешит все. 그리고 누가복음 2장 30절로 32절 한 노인 시몬이 있습니다. И был такой Симон от Луки 2:32. 거기서 이런 얘기예요. 내 눈이 주의 구원을 보았으며 이는 만민의 앞에 예비하신 것이 이방인에게 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이다. 이렇게 말합니다. И говорит, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицем всех народов. 그가 이렇게 얘기합니다. 만민을 위해서 오신 분이고요. И он говорит так, то, что ради всех народов. 이방인을 구하면서 이스라엘의 영광을 위하여 온 분이다. 이렇게 얘기해요. И он имел в виду, что пришел Спаситель, который спасет язычников. 누가복음 2장 32절로 32절 보면 이 사람 한 노인에 불과한 사람인데요. Это такой старый человек написал это от Луки. 이 사람도 시대적인 문제를 알고 그 해답자 그리스도가 오셨다는 것을 알았다는 놀라운 고백을 하는 거 아닙니까? И это был тот человек, который знал то, что пришел разрешитель этой эпохи. 거기에 한 할머니 또 안나가 나와요. И вышла даже такая бабушка, как Анна, 누가복음 2장 38절에요. от Луки 2:38. 하나님께 감사하고 예루살렘의 속량을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하니라 이렇게 나옵니다. И говорится, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим. 예루살렘에서 속량할 자가 왔고 모든 사람들이 그를 알아야 한다고 이렇게 얘기합니다. Она имела в виду то, что пришел тот, который спасет. 그리고 세례 요한입니다. И Иоанн Креститель. 마태복음 3장 11절에서 세례 요한이 이렇게 얘기하죠. От Матфея 3:11 Иоанн Креститель так говорит. 내 뒤에 오시는 이는 능력이 많으시고 Говорится, тот, который много сил, чем у меня. 나는 물로 세례를 주지만 그분은 성령으로 세례를 줄 것이다. Он говорил, я крещу вас в воде, но идущий за мною сильнее меня. 나는 그분의 이 신의 신에 있는 그 신도 들기 어렵다. 이렇게 얘기합니다. И он и говорил, я не достоин понести обувь его. 인류의 구원자 그리스도가 왔다는 것을 알았다는 것이죠. Он понял то, что пришел Христос, который спасет 이게 весь народ. 0.1%의 사람들이죠. Это люди 0,1%. 그 시대에 아무도 몰랐는데 이들이 알았다는 거 아닙니까? В той эпохе никто не знал, но они 이들은 무슨 знали. 대단한 학자도 아닙니다. Они даже не ученые. 대단한 권력자도 또 아니고요. И не те, у которых много сил. 할아버지, 할머니 뭐 이런 사람들이에요. Это те люди, которые были простыми, как 지극히 бабушка 평범한 и дедушка. 사람들인데 영적인 눈이 열렸던 거죠. Но у них были открыты духовные глаза. 저 물고기 잡던 베드로도 이 눈이 열렸던 겁니다. И Петр даже, который ловил рыб, у него тоже открылись такие 마태복음 глаза. 16장 16절에서 뭐라고 얘기했죠? Что же он говорил от Матфея 16:16? 저는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. 이게 교회사에서요 이런 사람들은 0.1%에 불과합니다. И это те люди, как 0,1%. 중세시대의 그 모든 신부들과 교회들이 전혀 복음 모르고 그냥 종교에 빠져서 있을 때요. И в Средневековье все верующие в церкви, они не знали Евангелия, а просто... 루터라는 사람이 이 세계를 이걸 봤던 겁니다. И Лютер, как Мартин, он увидел такую эпоху. 그래서 로마서 1장 17절의 말씀을 들고 나온 거죠. И поэтому вышло слово, как Римлянам 1:17. 오직 의인은 믿음으로 살리라. Говорится, жить только верою. 이 시대의 재앙을 해결하는 길은 딱 하나밖에 없다는 거예요. Говорится, есть только один путь, который остановит бедствие. 그 재앙 자체가 완전 영적 문제예요. 근본 문제이기 때문에 해결하려면 오직 그리스도를 믿는 믿음으로만 가능한 것이다. 이렇게 선포했던 거죠. И говорилось так, что только силами Иисуса Христа можно остановить все бедствия. 이거는 비밀이라고 하는 겁니다. И говорится, что это тайна. 로마서 16장 25절 26절에 보니까 영세전에 감추었다가 이제는 나타나신 바 된 그거라는 거예요. И говорится, как от Римляна 16, 25, 26, сокрыто со всех времен и теперь явлено. 왜 그리스도입니까? Почему Христос? 인간의 가장
가장 치명적인 문제, 인류의 가장 치명적인 문제를 그리스도가 아니면 해결할 수가 없기 때문에요. Потому что никто не может, как Христос, разрешить все проблемы человечества. 사도행전 4장 12절 이런 얘기 있죠. И от деяния есть такое слово. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라. Говорится, нет другого имени, который спасет. 오직 그리스도 외에는 인류의 문제를 해결할 길이 없다. Говорится, нет другого пути, кроме Иисуса Христа. 오늘 이거를 깨닫는 이것을 알았다면 여러분은 이 시대의 0.1%의 사람에 속한 줄로 믿습니다. И я верю, что если вы познали это, вы люди, которые призваны. 그리고 이것을 증거할 사람으로 하나님 우리를 부르시고 택하신 줄로 믿습니다. И я верю, что Бог нас призвал такими людьми. 그래서 옆에 있는 사람한테 한번 얘기를 해주세요. И поздоровайтесь. 이걸 얘기하기 전에는 자기가 누군지 잘 모를 때가 많아요. И есть много случаев, перед тем, как сказать, не знают, кто ты на самом деле. 당신이 이 시대의 제약막을 0.1%의 사람입니다. Вы человек, который остановит бедствие этой эпохи. 그리고 한마디 더 해주세요. И еще раз, 진짜입니다. по правде. 아멘. Аминь. 이게 실감 나야 돼요. Вы должны это понять. 뭐 우리가 어마어마한 재산이 있거나 어마어마한 권력이 있거나 어마어마한 무슨 지혜가 있어서 하나님이 우리를 부르는 게 아니에요. Не потому что если у нас позади есть многое, не поэтому нас Бог 우리가 призвал. 만약에 그런 게 있으면요, 이 복음 더 못 알아들어요. Если бы у нас были бы такие материальные вещи, мы бы не смогли бы понять Евангелие. 그리고 무슨 뭐 힘이니 권력이니 돈으로 뭔가 세상 문제 해결해 보려고 쓸데없는 노력을 해요. И старались бы разрешить с нашими деньгами проблему. 그래서 그거 가지고 내세울 게 아무 없는 우리를 그래서 하나님 부르신 거예요. И поэтому Бог нас призвал с того момента, когда у нас ничего не 그래서 было. 내 손에 아무것도 없는 것이 하나님의 가장 쓰기 좋은 거예요. И самое хорошее, когда Бог будет нас использовать, когда у нас ничего нету. 그래서 우리는 이 시대에 하나님이 부르신 0.1%의 전도자가 분명합니다. И поэтому верно то, что мы, как люди 1%, которые Бог призвал как благовестников. 예수님이 왔는데 당시에 진짜 똑똑한 사람들은 잘 못 알아들었어요. И Христос пришел, но были люди, которые умные, но не 오늘 понимали. 본문에 헤롯 왕이 나옵니다. И сегодня в основном выходит царь Ирод. 이 사람은 왕이에요. Ирод был царем, 그리고 대단한 권력자입니다. и у него было много знаний, 근데 그는 그리스도를 전혀 모르고 있었습니다. но он не знал, кто такой Христос. 자, 그 3절 한번 볼까요? Рассмотрим 3 стих. 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동했다 이렇게 나와요. Говорится, услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. 예루살렘에 유대 땅에 왕이 올 거란 말을 듣고 나서 그 말을 듣고 이들이 충격받았던 거죠. Они попали в шок, когда услышали то, что пришел царь Иерусалима. 어떤 충격입니까? Какой же шок? 아, 드디어 구원자가 왔구나. 이렇게 해석한 게 아니에요. Не потому что то, что наконец-то пришел Спаситель. 아, 정치적인 라이벌을 될 사람이 나의 권력을 탐할 수 있는, 위협할 수 있는 자가 왔구나. 이렇게 이해한 거죠. Он понял то, что пришел тот, который будет править надо мной. 그래서 뭐라고 얘기합니까? И поэтому что же он сказал? 13절에 보니까 헤롯이 아기를 찾아 죽이려고 했다. 이렇게 나옵니다. И в 13 стихе говорится то, что они искали младенца, чтобы убить его. 영적인 사실을 하나도 알지 못했던 사람이에요. Потому что это был человек, который не знал духовную правду. 그러면 그때 당시에 대제사장들과 백성들과 서기관들은 어떻습니까? И что же было в то время, как пророки, что они 4절에 делали? 보니까 왕이 모든 대제사장들과 백성들과 서기관들에게 물어봅니다. И в 4 стихе, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них. 성경에는 그리스도가 어디에서 난다고 하더냐 이렇게 물어봐요. Говорится, где должно родиться Христу? 그러니까 5절에 뭐라고 나오죠? И в 5 стихе. 이 동방박사 하는 말이 맞습니다. 유대 땅 베들레헴에서 나온다고 기록되어 있습니다. И говорится, они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском. 그게 6절에 보니까 미가서 5장 2절의 예언이에요. И в 6 стихе говорится, что это вождь. 유대 땅 베들레헴에서 그리스도가 올 것이라고 약속한 거죠. И это было обещано, то, что в Вифлеемской земле придет. 하나님이 이 땅에 구원자를 보내야 되는데 어딘가 보내야 되는데 하나님 볼 땐 세계복음학에 가장 적합한 곳으로
이 예루살렘을 선택한 것이죠. И Христос должен был родиться в том месте, где нужно было остановить бедствие, поэтому в Иерусалиме. 이 대제사장이나 서기관들은 평생을 오실 메시아를 준비했던 사람들이에요. Первосвященники и книжники, те, которые всю жизнь готовились к приходу Мессии. 그럼 이 사람들도 제대로 알았다면 동방박사를 따라 나섰어야 되겠죠. Если бы они поняли, они бы должны были последовать за волхвами. 근데 한 사람도 따라 나서지 않았어요. Но даже ни один человек не пошли за ними. 머리로만 알았다는 겁니다. Они знали только головой. 실제로는 믿지 않았어요. Но по правде они не верили. 우리가요, 말씀을 들을 때 머리로 들으면 그런가 보다 합니다. Когда мы слушаем слово, у себя в голове мы соглашаемся. 그러나 실제로는 믿는 사람이 많지 않아요. Но по правде нет людей, которые верят. 이게 문제입니다. Это проблема. 듣는 건 누구나 들을 수 있죠. Каждый может слушать. 그러나 이게 안 믿어지면 이건 들은 거나 안 들은 거나 뭔 차이가 있겠습니까? Но если не поверить в это, слушаем мы или нет, какая разница? 만약에 이들이 그리스도가 정말 성경이 말하는 그 그리스도가 뭔지를 이해했다면 아마 헤로드 왕을 설득했을 거예요. Если бы они и правда поняли то, что пришел истинный царь, они бы, наверное, уговаривали бы 성경이 царя 말하는 Ирода. 그 유대 땅에 오는 베들레헴의 땅에 올 왕은 그런 의미의 왕이 아닙니다. 그러니까 임금님도 가서 경배해도 됩니다. 이렇게 설득했을 겁니다. Если бы они уговаривали царя Ирода, то что это не тот человек, который будет править над нами. 근데 이들은 누구 하나 헤로드 왕을 설득하려고 하지 않았어요. Но даже ни один человек не пытался уговаривать царя Ирода. 동방박사를 따라서 예수님의 탄생의 현장에 가지도 않았어요. И даже не последовали за волхвами. 헤로드 왕과 생각이 똑같았던 거죠. У них были одни и же мысли, как с царем Иродом. 오늘날에도 99.9%의 사람들은 말씀을 이렇게 이해하고 있다는 것이 문제입니다. И даже на сегодняшний день 99,9% людей неправильно понимают Христа. 말씀은 말씀이고 나의 삶은 나의 삶이고 Говорит- 분리돼 있어요. Говорится, слово есть слово, я есть я, и поэтому слово и я... 진짜 하나님의 말씀이 내 인생의 가장 중요한 답이요 축복이라는 것을 잘 믿지 않는다는 게 문제예요. И проблема в том, что не верит то, что в моей жизни должен присутствовать Бог. 정말 그리스도가 믿어지십니까? Правда ли вы верите в Христа? 그럼 우리의 인생은 달라지게 돼 있어요. Ну, и тогда наша жизнь будет 정말 меняться. 그리스도가 믿어지십니까? Правда ли вы можете верить в Христа? 그리스도를 증거하면 현장은 변하게 돼 있어요. Если вы будете свидетельствовать о Христе, ваше место действия изменится. 정말 그리스도를 이해하십니까? Правильно ли вы понимаете Христа? 그 그리스도가 증거되는 모든 세계에는 재앙이 떠나가게 돼 있다니까요. И где будет свидетельство о Христе, все бедствия уйдут. 그러나 지금까지 수많은 교회가 있었고 수많은 전도자들과 또 목회자가 있었고 성도들이 있었지만 왜 재앙이 멈추지 않았을까요? И почему же по сей день в многих церквях не смогут остановить бедствие? 심지어는 그렇게 교회에서 복음을 말하는 것 같은 교회 안에서 더 분쟁이 많은 이유는 뭐였을까요? В чем же причина, даже если говорят о Христе, но 왜 много проблем? 신앙생활을 한다고 하면서 교회에서 더 많은 상처를 받고 더 큰 갈등이 생긴 이유는 뭐였을까요? В чем же была причина, даже если ведут верующий образ жизни, у них много ран? 정말 그리스도가 이해되지 않았던 거죠. Потому что они не смогли понять правильного Христа. 그냥 종교 생활을 한 겁니다. Они просто вели религиозный образ жизни. 그냥 교회를 그냥 왔다 갔다 습관적으로 하는 거예요. Просто по привычке приходили в церковь. 대제사장과 서기관들처럼 신앙생활을 하지 않았을까요? И они вели, можно сказать, верующую жизнь, как первосвященники, книжники в то 그래서 время. 우리의 가정과 우리의 현장과 교회와 모든 세계의 재앙이 멈추지가 않았던 거죠. И говорится, и поэтому даже в церкви, и в семье, и везде бедствия не останавливались. 지금부터 다시 복음으로 들어가야 됩니다. И сейчас нужно с Евангелием опять 그냥 зайти. 복음으로 들어가는 게 아니고 오직 복음으로 들어가야 Не 됩니다. просто Евангелием зайти, а только Евангелием. 우리는 예수를 믿는 사람이 아니에요. Мы не те, которые верят в Иисуса. 오직 예수를 믿는 사람입니다. Мы люди, которые верят только в Христа. 왜 예수 그리스도 외에는 다른 길이 없기 때문에. Потому что нет другого пути, как Иисуса 그래서 Христа. 우리는 오직 예수 그리스도를 믿는 사람들이다. И поэтому мы говорим, то, что мы люди, которые верят только в Иисуса Христа. 우리 옆 사람에게 또 한 번 인사도 합시다. Давайте еще раз поздороваемся. 오직의 비밀을 붙잡읍시다. Давайте ухватимся за тайну только. 오직의 언약을 잡읍시다. Давайте ухватимся за завет только. 아멘. Аминь. 진짜 그렇습니다. По правде так. 저는 이거를 고양이 눈물만큼 잡아봤어요. И я это хватился как за свой дом.
전 바울이 그 복음을 설명할 때 이 말이 전 설득력 있다고 봐요. Я понимаю, когда Павел давал это 그 слово, 복음의 깊이와 높이와 넓이를 다 측량할 수 없다. 이렇게 고백했잖아요. он исповедовался, что невозможно изменить Евангелие. 그래서 저도 그 바울이 그렇게 고백했는데 하물며 제가 뭐 다 안다 이렇게 말을 못하겠고 저도 아주 조금 붙잡은 거예요. И даже чуть-чуть я ухватился за это. 열심히 착하게 바르게 살아봤지만 안 되더라고요. Я пытался жить очень усердно, хорошо, но не 참아도 получалось. 받고 И потерпеть. 나름대로 여러 가지 뭐 인본주의도 써고 인내도 해보고 해봤지만 안 되더라고요. И другие способы какие-то использовал, но не получалось. 양심적으로 살아보려고도 했고요. И даже жить совестью. 그때 제가 깨달았던 거죠. И тогда я понял, 아, 이런 것들은 아무 힘이 없구나. нету никаких сил. 내가 막 인격적으로 뭐 성품적으로 뭐 열심히 참어 이렇게 되는 게 아니구나. Я понял то, что не получится с какими-то знаниями или еще что-то. 재앙은 그렇게 해서 막아지는 게 아닌 걸 알았어요. И я понял то, что такие бедствия невозможно так остановить. 그래서 오직 예수라는 그 말에 조금 마음을 싣고 그래 예수님이면 되겠다. И поэтому я чуть-чуть понял то, что все можно, если есть Иисус. 그리스도로 결론 내자. И давайте введем заключение с Христом. 문제 있죠? 왜 없겠습니까? Есть проблема, почему же нет? 그 문제 앞에 그리스도면 이 문제도 문제되지 않겠구나 이렇게 생각했습니다. И я подумал, то, что даже перед этой проблемой все можно с Христом. 로마서 8장 28절 말씀을 그때 많이 적용했어요. И тогда я хотел за Писание, как 모든 римлянам, 것이 합력하여 선이 되게 것이고. то, что все будет как одно. 그리고 베드로가 말했던 건 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시라는 이 고백이 선포되기 시작했어요. И как Петр исповедовал, что ты есть Христос, Сын Божьего. 오직 그리스도를 붙잡고 있다면 나에게 역사하는 흑암도 재앙도 어떤 저주도 끝나겠구나. И я понял то, что если ухватиться за только Христа, то все бедствия, которые есть, все это можно остановить. 근데 실제로 그것이 조금씩 되어지는 걸 그때 봤어요. И я тогда понял то, что по чуть-чуть это все получалось. 그래서 제가 오직 그리스도 하는 것이 맞구나. 이거 하나 답이 좀 나온 것 같아요. И тогда я понял и вышел ответ, то, что можно только Христом. 이 축복이 오늘 모두 우리에게 다시 한번 확인되는 주일 아침이 되길 주의 이름으로 축원합니다. И желаю, чтобы это слово сегодня для нас стало. 그래서 그리스도를 днём. 제대로 이해한 사람들이 바로 오늘 본문에 나와 있는 사람들이 몇 명 있어요. И есть эти люди, которые сегодня в основном выходят, которые поняли. 그 중에 대표적인 것이 동방에서 온 박사들입니다. И в самом главном это люди, волхвы, 자, которые 이들은 пришли. 유대인이 아닙니다. Это не иудеи, 이들은 이방인입니다. это язычники. 그 역사학자 헤로도토스는 이렇게 말했습니다. И научный человек так сказал. 이들은 점성술을 공부하는 페르시아의 사람들이다. И это люди Персии, которые учатся. 그러니까 점성술사예요. Это были учеными. 그리고 그들은 페르시아 사람이에요. И люди из Персии, 완전히 이방인들이에요. они язычники. 근데 그들이 메시아를 찾아 여기까지 온 거예요. Но они нашли и пришли к Мессии. 궁금하지 않습니까? Вы не интересуетесь? 아니 어떻게 이방인들이 메시아에 대해서 알고 왔을까? Как язычники узнали о Мессии и пришли? 유명한 역사 신학자인 아돌포 슈라터가 이런 얘기를 했습니다. И очень известный научный исследователь, как Адольф, сказал так. 그분은 이 동방박사의 이야기 하나를 가지고 여기에 꽂혀가지고 이걸 연구하기 시작한 거예요. И он прочитал слово «Волхвы из Востока» и начал исследовать. 혹시 페르시아에 그 시대에 혹시 이 성경에 대해서 증거될 수 있는 전파된 적이 없었을까 하고 살펴봤어요. Не было ли такого случая в той эпохе, чтобы в Персии было дано благовесть? 근데 답은 간단하게 나왔어요. Но вышел такой ответ. 이스라엘 백성들이 페르시아에 포로로 끌려갔었을 때 Когда народ Израилева были захвачены Персией, 거기다 회당을 세우고 그들은 거기서 성경 공부하며 복음을 전했어요. они там поставили храм, учили Библию и благовествовали. 그래서 페르시아 안에 이미 여러분 아시다만 에스더 같은 경우는 그 시대의 왕비도 됐었어요. И даже Эсфир в то время была. 그러면서 성경이 페르시아 안에 굉장히 많은 사람들, 학자들 가운데 연구 대상이 되었고 읽혔다는 것을 알게 된 거예요. И я говорю, что даже в Персии много ученых встали и начали изучать. 자, 그러는 중에 세월이 많이 지났잖아요. И прошло много лет. 그런데 이런 글에 쓰여져 있는 것만 보고도 И смотря даже на то, что написано, 메시아가 오겠구나로 믿었던 사람들이 있었다는 거예요. говорится, были люди, которые даже прочитав это, что Мессия придет,
поверили. 유대인들은 매일 들으면서도 믿지 않았는데 Иудеи каждый день слушали, но не верили. 어쩌다가 이렇게 기록된 거 우연히 보고 깨닫는 사람도 있다는 거지. И говорится, были люди, которые случайно увидели это и поверили. 그들은 바로 그때 증거된 성경을 보았던 사람들이에요. Это те люди, которые увидели Библию. 여러분, 이건 그래도 은혜라고 생각합니다. Я верю то, что это 교회를 많이 благословение. 다녀서 복음을 한다? 그건 아닌 것 같아요. Не потому, что если ходите много в церковь, 하나님의 은혜가 임해야 되는 것 같아요. нужно, чтобы снизошло Божия благодать. 여러분, 그 인도의 썬다싱이 어떻게 복음을 들었죠? Как же услышал человек, который в Индии? 썬다싱이 그는 기독교인이 아니었습니다. И этот человек, он не был христианином. 그는 인생 문제에 고민이 많았던 사람이에요. У него было много проблем в жизни. 그는 어느 날 자기 인생이 너무 고달퍼서 죽으려고 기차 레일에 머리를 메고 누워 있었습니다. И в один день он хотел умереть на дороге, как поезд. 근데 그때 보니까 그 인도에 어떤 부흥 강사가 복음을 전하러 왔는데 그 전단지 하나가 바람에 날려서 썬당시 눈에 딱 닿았어요. И в Индии тогда был проповедник, который раздавал листовки. И когда он лежал уже на рельсах, ему с ветром бумага такая была. 그 종이를 이렇게 누워서 자살하려고 하는 썬다싱이 이렇게 봤어요. Он хотел умереть, и тогда он увидел эту 그 листовку. 성경 구절은 마태복음 11장 28절 성경 구절이었습니다. И тогда там было писание от Матфея. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Было слово, как труждающие и обременяющие, придите ко мне, и я вас успокою. 그 성경 구절 하나를 보고 썬다싱은 시리의 전도자로 바뀌게 됩니다. И увидев такое одно писание, этот человек, который хотел умереть, изменил все. 저는 이 동방박사도 아마 비슷하지 않았을까 싶어요. И я также думаю, что этот Волх был так же. 매일 회당에 앉아서 성경 공부했던 이 대제장들과 서기관들은 믿지 않았지만 Люди, первосвященники, которые каждый день, собравшись в храме, учили. 이 동방박사는 그 역사에 기록된 어떤 한 구절을 보고 여기까지 왔던 것을 볼 수 있죠. И мы можем видеть, что этот Волх, увидев одно писание, увидел и пришел. 가끔 그 고고학자들 보면요, 그 어떤 하나 단서 가지고 막 찾아가는 거 보면 전 이게 이해돼요. И даже когда иногда научные люди находят и идут, я понимаю. 그래서 하나님의 말씀이 읽어지고 믿어지고 듣는다. 축복 중에 축복입니다. Благословение – это то, что когда мы видим Божье Слово, читаем и понимаем. 여러분, 하나님 말씀을 듣는 자리에 있는 것 자체가 축복이에요. И даже благословение, даже если вы находитесь на месте, где 그 Слово. 말씀을 읽을 수 있다. 축복입니다. Благословение даже тогда, когда вы можете читать 그 Слово. 말씀이 믿어진다. 최고의 축복이에요. И когда вы начнете верить в это наилучшее 그래서 благословение. 계시록 1장 3절에 이런 말씀이 있잖아요. И поэтому от Иоанна Крестителя 이 такое 예언의 слово. 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그것을 믿는 자가 복이 있다. И в слове написано то, что человек, который видит и верит в это, есть спасение. 그러면 성경의 말씀은 뭘 말하는 거죠? И что же хочет нам сказать слово из Писания? 요한복음 20장 31절에 이런 말씀이 있습니다. От Иоанна есть такое слово. 이것을 기록한 것은 너희로 하여금 예수가 하나님의 아들인 그리스도임을 믿게 하려 함이다. 이렇게 나와요. И говорится, нужно, чтобы слово стало плотью и поверили. 그래서 우리가 이 말씀이며 딱 읽는 중에 듣는 중에 예수가 그리스도였구나라고 믿어진다면 최고의 축복자인 줄로 믿습니다. Я верю, что когда мы читаем слово, то, что Иисус есть Христос, и верим, что это настоящее, наилучшее 그래서 благословение. 마태복음 13장 16절 17절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от Матфея 13 глава 16 по 17 есть такое слово. 너희 눈은 봄으로 축복되고 너희의 귀는 들음으로 복이 있도다. Говорится, ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. 많은 선지자들과 의인들이 그렇게 듣고 보고 믿어보려고 했는데 듣지도 못하고 보지도 못하고 알지도 못하는 것을 너희는 알게 되었다. 이렇게 얘기해요. Говорится, много первосвященников пытались увидеть это и поверить, но не смогли. 오늘 이 축복이 여러분에게 넘쳐나는 날이 되길 죄로 축원합니다. Я желаю, чтобы это благословение сегодня на вас снизошло. 근데 문제는요, 말씀을 빼앗아가는 존재가 있어요. Но проблема в том, что есть тот, который все это захватил. 사단이 분명히 존재하기 때문에
Потому что сатана 어떻게든지 существует. 말씀이 믿어지지 않도록 방해합니다. Он будет мешать, чтобы мы не смогли поверить в Слово. 고린도후서 4장 4절에 뭐라고 얘기했죠? Что же выходит из слова 1 Коринфянам 4:4? 세상 신이 사람들의 마음을 혼미하게 한다 이렇게 나와요. Говорится, царь этого мира будет мешать. 우리가 지금까지 보았던 경험한 것, 체험한 것, 지식, 경험, 상식 이런 걸 동원하면요. 말씀이 에이 그렇겠나? 안 믿어지게 만드는 거예요. Он будет так мешать, то, чтобы мы не смогли поверить в Слово Божие. 그러면 내가 알고 있는 상식, 경험 이런 것들이 내 인생을 행복하게 만들 수 있는데 그렇지도 못해요. И даже то, что в этом миру, они не смогут нас сделать счастливыми. 여러분 내 인생 어느 날 우리 가정에 다가오는 저주와 재앙 우리가 알고 있는 지식과 경험 가지고 막아지던가요? Вы думаете, все вот эти проблемы, которые есть с нашими знаниями, можно остановить? 안 막아집니다. Невозможно. 또 TV에서 어떤 사람이 이렇게 해봐라 저렇게 해봐라 해봐요. 되는가? В телевизоре говорят, попробуйте сделать так и так, попробуйте сделать. 그런데 그것이 하나님의 말씀을 막는 작용을 한다니까요. Но это для того, чтобы остановить. 그래서 그리스도의 복음의 광채가 비치지 못하게 막는다요. И говорится, что ослепить их умы, чтобы не воссиял 이 Божье 복음이 Слово. 믿어지지 않는 거예요. И это Евангелие они не верят. 마가복음 4장 15절에 뭐라고 돼 있죠? Что же выходит слово от Марка 4:15? 그 씨 뿌리는 비유가 나와요. Есть такое слово. 길가에 뿌렸고 그 다음에 가시덤불에 뿌렸고 그 다음에 자갈밭에 뿌렸고 돌밭에 뭐 이런 얘기 나오잖아요. Есть про посеянные по дороге. 그 씨를 뭐라고 표현하죠? Что же об этом семени говорят? 그 씨가 말씀이라는 거예요. Что это семя, это и есть слово. 근데 길가에 뿌려진 씨가 새가 와서 주워 먹었다 이렇게 나와요. Но говорится, то, что посеянное, сатана приходит. 또 이 말씀이 어떤 가시덤불에 뿌려져기고 이런 얘기 쭉 나옵니다. И есть слово, когда слово сеется, а сатана похищает. 근데 거기 재미난 얘기는요. Но есть интересное. 이 말씀이 새가 먹은 걸 뭐냐 마귀가 가져갔다는 거로 표현해요. Но интересное то, что это посеянное, сатана похищает. 또 여러 가지 환난과 박해 또는 여러 가지 염려, 근심, 걱정, 뭐 유혹 이런 것들이 말씀을 가까이 하지 못하게 한다 이렇게 나와요. И поэтому говорится, что с разными искушениями сделать так, чтобы слово не пришло к нам. 우리의 영적 전쟁은 바로 말씀을 지키는 것부터 시작돼야 합니다. И то, что мы духовное творение, нужно с того момента, когда чтобы мы охраняли слово. 물론 우리가 시대를 놓고 언약을 놓고 가려고 하는 거 있잖아요. 이것도 결국 말씀이 믿어질 때부터 움직이는 거잖아요. Мы хотим пойти в сторону эпохи и остановить. Нужно, чтобы мы сначала поверили. 제가 옛날에 교회에서 신앙생활을 했을 때 그러니까 복음 잘 모르고 교회 생활했을 때 이게 떠오르는 게 몇 가지가 있어요. И раньше, когда я не очень хорошо знал Евангелие, было то, что я всегда думал. 예배 시간이 너무 재미없었어요. То, что время, когда было слово, не было интересно. 그때 내 특징이 예배 시간이 재미가 없었어요. И в основном мой интерес был в том, что не было интересно. 그리고 예배 시간이 너무 지루해. И было очень скучно. 세상엔 재밌는 게 너무 많잖아요. В миру много интересного. 그리고 목사님 얘기를 딱 첫 번째 이렇게 하잖아요. 그러면 다 알겠는 거야. 또 무슨 얘기 하겠구나. 두 번째 또 다 알아요. Когда пастор начинает говорить с первого, я уже думаю, я все знаю. 그래서 한 번은 내가요. 목사님이 첫 번째 할 때 내가 뭐 하는지 내가 맞춘다 해가지고 내가 썼어요. 종에다가. И когда я попробовал, чтобы с пастором одинаково получилось, 80-90% 내가 다 맞췄어. где-то 90% я попадал. 그때 에휴 드라마 하나다. 내가 다 알고 있는 얘기 하고 있답니다. И я тогда думал, я же это все знаю. 근데 내가요 전도사니까 안 갈 수는 없고 정말 힘들더라고. И я была проповедником, и нельзя было, чтобы я не пошел. 그러니까 뒤에 앉는 거예요. 무조건 뒤에 앉는 거예요. И всегда я садился сзади. 끝날 때 제일 빨리 나가려고. И когда, чтобы закончилось слово, чтобы 앞에 앉으면 первый. 한참 걸어 나가야 되니까 그것 때문에 뒤에 앉는. Если бы сесть в первом ряду, нужно было, чтобы идти еще. 특징이 하나 있어요. 말씀이 전혀 믿어지지 않았어요. Была особенность в том, что я не смог поверить в слово. 하나도 말씀이 감동이 되지도 않았어요. И даже слово я не смог запечатлеть его в себе. 정말 이 성경 말씀 이렇게 성경 이렇게 펼치거나 읽는 거 할 때 가장 짜증 많이 났어요. И я очень много нервничал, когда читал слово из Библии. 속으로 해서 말 같지 않는 얘기만 자꾸 하고 있네 이렇게 생각했어요. И внутри я всегда говорил, какую-то вещь не такую говорят. 저의 청소년기의 분위기를 내가 딱 그 느낌이 있어요. И у меня было такое чувство, когда я был молодым.
복음을 하고 나서 제일 먼저 바뀐 게 하나 있어요. И было одно, которое изменилось после того, как я познал Евангелие. 말씀을 들을 때마다 행복해요. Когда я с каждым разом слушаю Слово, я счастлив. 말씀을 들을 때마다 새로워요. И каждый раз, когда я слушаю Слово, все как 들을 новое. 때마다 나의 삶이 보여요. И когда даже я слушаю моя жизнь, я могу его увидеть. 그러면서 내가 이 말씀이 얼마큼 다가가고 있지 이런 거예요. И думаю, насколько же я сейчас иду со Словом? 진짜 아주 특별한 경우가 아니면 말씀에 집중이 흐트러진 적이 별로 없습니다. Особенно в том, что я после этого всегда был сконцентрировался на 예배 Слове. 시간에 집중이 안 된다는 것은요, 사단이 굉장한 공격을 하고 있다고 봐야 돼요. Если во время слова вы не сможете сконцентрироваться, значит, сатана 근데 이 мешает. 얘기는 또 반대로 얘기하면요, 내가 굉장히 중요한 사람이에요. Но в другой стороне я очень важный человек. 중요한 사람이니까 사단은 또 나를 공격하는 거예요. Я важный человек, поэтому сатана меня атакует. 내가 만약에 복음에 완전히 딱 각인돼 버리고 변화돼 버리는 굉장한 역사가 일어날 거 알고 나를 계속 공격한다고 봐야 되는 거죠. Нужно ведь то, что он атакует из-за того, что если я хорошо буду слушать Евангелие, все может измениться. 내가 Поэтому, 만약에 그때 그 수준에서 그냥 넘어지고 에이 신앙생활 그만해야지 했더라면 오늘 여러분을 만났겠습니까? если бы я тогда не вел бы верующий образ жизни, думаете, я сегодня смог бы с вами 그래서 встретиться? 사단이 그때 나를 그렇게 공격했구나 이렇게 생각이 드는 거예요. И я тогда понял, поэтому сатана на меня так тогда атаковал. 여러분 날마다 예배를 성공하기를 주의 이름으로 축원합니다. И я желаю вам, чтобы вы всегда были в Слове. 자 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 동방박사처럼 항상 우리가 집중해야 할 게 있어야 돼요. И есть то, что как волхвы мы должны сконцентрироваться. 저는 곰곰이 생각해봤어요. И я очень хорошо подумал, 이 동방박사가 뭐에 집중했었을까? куда же сконцентрировался этот волк? 이 사람들이 뭐에 집중해 있었을까? И куда же они сконцентрировались? 이 사람들이 뭐 예배를 뭐 드리고 이럴 분위기는 아니었잖아요. 이 사람들이 그 환경 자체가. У них не было такого состояния, где они могли слушать 내가 Слово. 보기에는 말씀 집중이었어요. Я думаю, то, что они были сконцентрированы на 여러분 우리가 Слове. 말씀을 집중한다는 굉장한 축복입니다. Это важнейшее благословение, если вы сконцентрированы на 또 Слове. 하나는 기도 집중이었을 거예요. И еще одно – это молитва. 이걸 계속 생각했을 겁니다. Они всегда думали об этом. 그날이 언제지? Когда же это день? 매일 별을 보면서 Смотря каждый день на звезду. 성경에서 예언된 그게 언제일까? Когда же этот день наступит, смотря на Библию? 24 기도 집중이죠. Они 24 часа молились. 그리고 그는 세 번째 집중이 있을 겁니다. И было еще третье. 현장입니다. Это место действия. 지금이 바로 와야 할 때다. Сейчас нужно прийти. 전 세계가 그 시대도요, 얼마나 예루살렘을 중심으로 주변 국가들이 서로 싸우고 전쟁하고 얼마나 심각했습니까? 이때 메시아가 와서 이 시대의 재앙을 해결해야 되지 않느냐? И смотря на все эти бедствия, которые были в стране, они думали, что должен был прийти Мессия. 굉장히 현장에 집중했을 거라는 걸 저는 알게 됩니다. И я понял то, что они были сконцентрированы на место действия. 저는 이 사람이 제자라고 생각해요. И я понял то, что этот человек был учеником. 자, 이 사람들은 또 동방박사는요, 유황과 몰약 이걸 다 가져와서 예수님께 바치지 않습니까? И они принесли к Иисусу все золото. 이들은 확신했던 겁니다. Они были уверены. 이걸 가지고 왔을 때는 이미 그리스도가 올 걸 확신하고 갖고 거예요. Они все это с собой золото принесли, зная то, что Христос придет. 왕 앞에 바치기 시작합니다. И перед царем они давали дары. 황금이라는 것은 왕한테 드리는 거예요. Золото только дарилось царям. 유황과 몰약이라는 것은요, 죽은 자에게 시신을 이렇게 처리할 때 쓰는 것도 유황과 몰약 이런 겁니다. И ценные вещи тоже были, 왕이며 потому что царь. 인류의 모든 저주를 해석할 제물로 오실 그분인 것을 이들은 알고 있었다는 거죠. Они знали то, что пришел царь, который разрешит все на этой 쉽게 земле. 말하면요, 모세가 알았던 희생 제물 이걸 이해했던 사람들이에요. В основном это те люди, которые знали, как Моисей принес жертвоприношение. 그래서요, 동방박사는 참 대단한 사람들이라고 저는 생각하는 거예요. И я думаю, то, что вот эти волхвы были очень особенными людьми. 은혜를 입은 사람들이죠. Это люди, которые у них были благословения. 그런데 여러분이 오늘 이 시대의 동방박사인 것 같습니다. Но мне кажется, что вы волхвы этой эпохи. 아멘. Аминь. 여러분 그리스도 다 이해해야 되잖아요. 이해하고 있잖아요. Вы же понимаете Иисуса Христа. 지금 이 시간이 여러분에게 하나님께 유황과 몰약과 황금을 바치는 시간인 줄로 믿습니다. И я верю, что сейчас вы, время, когда вы приносите все дары к Богу. 이 그리스도로 현장 살리고 세계 살리는 주역이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И желаю, чтобы с этим Христом вы смогли евангелизировать весь мир.
기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 이 시간 주신 말씀을 통하여 다시 한번 우리가 영적 비밀을 깊이 알 수 있도록 은혜 주신 것을 감사합니다. И благодарим Тебя, чтобы через сегодняшнее слово мы смогли еще глубже познать глубже Евангелие. 헤롯이나 대제사장이나 선지자 같지 아니하고 오직 동방박사 같은 영적인 비밀을 알 수 있도록 은혜 주신 것을 감사합니다. Благодарим Тебя, что Ты дал нам такое благословение, как у Волхвов. 사단의 공격에 날마다 우리가 흔들리지 않고 승리하게 하여 주셔서 237 나라 살리는 주역이 되게 하옵소서. И дай нам, чтобы мы никогда не обманывали сатане и были такими людьми, которые спасят 207 стран. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь. 아멘.